nagamato-matos. Nami karon sa high five. Pak, fresh kaayo. Takmi sa traffic. Di ba nag-viral sa TikTok? Hi guys. Kulang tayo sa tulog. Hi guys, so medyo nai-stress ako. Kanina, parang ako nahihilot. Hindi ako nahihilot sa pag ganun-ganun ng bus. But nahihilo ako sa amoy ng kilikilip eh. Like, ano mo yun, parang nagagano. Kaya nag-mask ako kasi like, hindi ko na talaga carry na. Yung amoy talaga parang umiikot lang sa bus kasi aircon. So, hopefully, I will feel better. So, I'm here at... Saan eh? I don't know. I'm waiting for Nabian. Hi, Nobs! Camera shy, camera shy. Asa talakaw sis? Siomai daw. For lunch. Okay. Dili ka nagkuhan elementary? Lagindingan Central School. And then kani ang Lagindingan National High School. Hi guys, so I'm at Novian's place. Wala kaming ganap right now because we're working, but pamayang hapon asa gaita sis? Cafe? Cafe and then dinner kay restaurant daw. Ambot kung asa. Sa kuan ba? Lagindingan gyapon sis no? Cafe? Ay, gusto ka sa nila? Pwede ka po niya mag-cafe ta. And lost ito kagayan. Sige, good. And magkagayan daw mi guys because naami sa Lagindingan, Misamis Oriental, murag 30 minutes away pa sa CDO. So we'll see what will happen later on. But naka-makeup na ko and then si Novian maligo daw. Hi sis! No, I don't. Camera shy siya guys. We're preparing kasi alis kami. Very light curl only. This is more convenient. Naana mi diri sa Uptown CDO. Hi Nobs! Akong driver guys kay dili ko kabalo mag-drive. Wala pod ko driver's license. Nice guys, nice diri sa ang place. Alma, si Nathan, si Lorenzo, si Martin, o si Remy. Alright, correct na, wala yung nalimutan? Alright. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dapat hindi na ka nag-vlog. Patan kasi. Hindi ba ako vlogger sis? Ano lang, aspiring vlogger.
Workaholic kayo kong friend. Workaholic kayo ka. Guys, bago lang siya man-dinner. Grabe, grabe. Magpanggarano na ka na, sis. Ako kayo nilang baso. 100 pesos. Pero lami siya, sis. Nami karon sa Hi-Fi. And, yeah. Kanay sa ilang place. Pauli namin sa balay ni Nobien o Piazza. And gikan mi sa Hi-Fi. Dito na siya nagapa-car wash, guys, kay mayaman na siya, guys. Nagapa-car wash na siya. Wala na siya nagamato-mato sa ilaw. Wala siya nagagamit og balde, sabon, og soap. Nagapa-car wash na siya. Grabe, ni kamayaman, hoy. Dato kayo na siya, guys. What's the itinerary for tomorrow? Ang Agtomake Mangrove Forest. So, dito sis, kanang sa dagat, kay daghan daw mangrove, guys. See you tomorrow and the next day. Nindot kayo ang salamin ni Noviente, guys. Okay, change light. If gusto nimo kuan, murag cafe vibes. Na light lang pag makeup. Pak. Oh shit. Only first button, guys, and then second if gusto nimo more yellow. And then third is very light lang. And then one na nang last. Nice na siya kay. If gusto ninyo, guys, magpalit, i-link lang, i-kuha na akong link. Wala, affiliate nako. Matik. Ano siya? What can you say about it? Hi, Sisis. Good morning. It's my day 3 in Cagayan de Oro and we're going to the beach. I don't know, sa banda, sa Lagindingan, but naalay mga mangroves dito. That's ay place na may pasulod ikaw and mag-picture and mautuan mo aduan. And yes, good morning! Walin man ka. Oh, sis, kay alangan naman mura kag driver nga di ko mag-change. Driver man talaga eh. Ay, moody eh. Asa kita mga to, sis? Sa Tubahon. Tubahon. Unsa na? Lagindingan. Lagindingan. Ambot kung unsa to nga beach. Basta na ay mangroves, guys. Kay lami dito. Gusto na ako mag-picture dito and on static ang mga picture ni Novian. Karon kay wala ko tripod. So we're here. Tubahon Aqua Marine Park. Morning entrance, guys. And then dito, tapos na ako here. Low tide na daw siya. And then morning entrance sa Tuba. So mauni akong view, guys. Wala, kanay sa lighting here. Pak, fresh kaayo. Ano lang, per fresh. Naa sila diri mga kubo-kubo. If bet ninyo maglaag with family na kanay sa very, guys. Indot kayo siya. Oh my god. I'm amazed. Kana opak. And then ingon ni Novian na aday mga nag-aambak diri lalo na if high tide. Perfect. Kana, guys, lahi siya. And we're here. Oh my goodness. Kani, if gusto niyo family Carvalho. Unsa
Unsa kay tawag dito? Yeah, ambot kung asa ni basta daghan og seashell on the seashore. Mao niya mong gipalit. Unsa tawag dito? Kinason. Kinason. And then kana Puso. And then sausawan. Hoy, ata bibi octopus ninyo. Ayun sila ah. Wala na dito gapon niya ito. Wala na ko naman batod. Okay, paano ni sis? Gusto ko na? Gusto din dito. Ay, lalay! Gusto, lay! Ay, magpalit! Hindi na natanggal. Pabili ko ba? Ano ba? Tusok na yung ni Dea o ang unod. Ano ba yun? Ayun, ika na ha? Ay, wala para saan niya, be? Hi guys, time check. It's 3:30 in the afternoon, and me and Novian are planning to go to a cafe in El Salvador City, but it's also within Misamis Oriental. So murag Picas Picas City lang siya. Nahuman ako ligo and si Novian naa sa Picas ni nagbalay kay ang water diri guys limited na kaayo, and I don't know why. Murag sa supplier daw nila. I did not ask clearly, but yeah, doon siya naligo. And I'm just doing my makeup kasi pupunta kaming coffee shop, mag-work kami doon, and I don't know if saan kami magdi-dinner. We'll see, but that's the plan for today. Earlier this morning we went to basta beach. I forgot the name. Beach here in Laguindingan. It's near the airport as well. So we went there, and then I took some pictures. Si Novian wala nag-take ng picture because camera shy kayo siya. But yeah, that's the planning for today guys. And wow! Yeah, nag-vlog ko. Na water. Di patubod na ko. Hello, we're on our way to Aurora Cafe. So it's located at El Salvador City here in Misamis Oriental. And mag-unsa kayo dito sis mag-work. Yan, tambay kay ginagutom mi. Papunta na kami sa Cagayan de Oro City sa Lone Wolf Cafe. Di ba nag-viral sa TikTok ang Lone Wolf Cafe? So, mautadaan na mo kay murag lami siya. Sana masarap ang coffee and then ang food. So guys, na-stuck me sa traffic. CDO is very CDO. Traffic kayo. Na-stress na akong makeup guys. Nunas na akong makeup.